नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अछंती भगवान को दयारु बहुत भले था माँ तारिणी माँ को प्रणाम करुच्ची भले था मो दर्शक बंधु मैंने आम मैंने बहुत भलरे अच्छु तो आज कौन जानी ना आपण सुषमार आज कौन जानी एनिवर्सरी आज आमर एनिवर्सरी होनी से इंडिपेंडेंट डे 26 तारीख जनवरी 26 आमर मैरेज होता तो से आम चारिड़े बुलुचु एटा टाउन तो पूरा बुली सारूनी भवानीपाटना पूरा सब बुली देलुनी चारिआठू आरंभ करके सब एबे माँ तारिणी को मंदिर के पहाड़ ऊपर को तारिणी मंदिर आसी जेना बाबू मते बुलाउछंदी सब आडे कहछंदी आज मैरेज हितला ना हमरो तो आज बुला चली सब आडे आज इंडिपेंडेंट डे काई छाड़ीबा पूरा फ्री आज पूरा फ्री काम धंदा सब बंद आज फ्री बुझिले छुआ मैंने ना आसिले ना बहुत आशा करी आसबे आसिले दुख लगे से मत आनी बुले चल चल मन दुख करना चलो इरा भवानीपाटना रो तारिणी मंदिर तारिणी मंदिर भवानीपाटना तारिणी मंदिर 35 35 वर्ष जना हमको संगे काटी देली पूरा एरा बढ़िया सब पहाड़ ऊपर मंदिर टा अछि पूरा देखंतु मस्त ही अछि पहाड़ बढ़िया है पूरा टाउन टा जिसे टाउन देखंतु पूरा टाउन टा सेड अछि तळे पूरा राउंड बुली देलु एरा पहाड़ बहुत बढ़िया है जगह हो ना बाबूजी जीवा आस बहुत बढ़िया जगह है ना हां आसंतु भवानीपाटना केतबेले सब आडे बुला हबो एटा आनी बुले मते कहले दुख करू चलो किछि दुख करबा नै बुलीवा चलो बुले आनी एटा गेट रे रास्ता आम गाड़ी थुआ पहाड़ तले पूरा मस्त पहाड़ है सब आड़े बुल पूरा ऊपर गाँव चलवा बाट भी अच्छी चलवा बाट अलग अच्छी Mama,
नहाइल परे और का करनी रे बतरेली बड़ा करते पकौड़ी करते नहाइलु एक्चुअली ये देख छोले भटूरे करबी बोली रखुଥିଲି देख छोले और भटूरे करबी बोली बतरेली हो तो इच्छा बाबा दुखी कर देली बाबा दुखी कर देलु तो एटा होची मेन नहीं होजी एटा होची मेन आसागरे एटा मजा नहीं एटा आसागरे मजा मिर्चा संगे खाओ एटा तो खाई दो बारो हम जेना हम कर खाली देखो हे देखो एना हम पकोड़ी है ना तो गुड़ी दवा कथा गुड़ी देखी हे जाओ आउची हे जाओ टिके ओपन हे जाओ एते बड़ दिनटे आज भल अछि भल अछि खाओ तो मैं तो खाई पको আমি ଖାଇବା ପ୍ରିୟ ଅଛି ଛୁଆ ନା ପିଲା ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ପକୁଡ଼ି କଲି କିଛି ବେଶୀ କିଛି କଲେନି ପିଲାମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମିଠା ଖାଇବା ଟିକେ ଟିକେ ଆମ ଜୀବନ ଖାଇବା ନା ଆମେ ପାଳନ କରିବା ନ ଖାଆନ୍ତୁ ବି ତ ମସ୍ତି ବୁଲିଲୁ ସକାଳେ ଯାହା ହଉ ଭଲ ଭଲରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆରେ କଟିଗଲା ଦିନଟା ମନ୍ଦିର ଗଲୁ ସବୁ ହେଲା ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ବି ସେବନ କଲୁ ପାଇଲୁ ତାପରେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଦୁଲ୍ହନକୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଦୁଲ୍ହନ 35 ବର୍ଷର ଦୁଲ୍ହନ 35ର ମ୍ୟାରେଜର 35 ବର୍ଷର ଦୁଲ୍ହନ ଆଉ ଦୁଲ୍ହନର ଏଜ୍ ତ ଛାଡ଼ 50 ଡେଇଁଲା କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତଥାପି ବି ଚାଲିଛି ଏମିତି ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଲି ଆଉ ବି ଲଗେଇଦେଲି ସବୁ ଲଗାଲଗି କଲୁ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲୁ ଖାଇଲୁ ପିଇଲୁ ଏବେ ଏଇଟା ହେବ ଏବେ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟାକୁ ଚାଲିବ ଆଉ ଦିନ ଆମର ଖାଲି ଚାଲିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସ ପିଲେ ଖାଇବା ମୋ ପୁଅ ତ ଆସିଲାନି ମୁଁ ବିରି ଚାଉଳ ବତୁରେଇଥିଲି ଇଟିଲି କରିବି ଏଇଟା କରିବି ସେଇଟା କରିବି କିଏ ଆସିଲେନି ବହୁତ ଆଶା କିନ୍ତୁ କରିଥିଲି ଆସିଲି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଭାବିଥିଲି ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବ ମୋ ବାବା ଆଜି ଆସିକରି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବାବା ଆଜି ଆସିଲାନି ତ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ କରିଦେଲୁ ବାବା ହଉ ତୋର ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ଆସ ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ସୁଷମାକୁ ଏମିତି ଜେନାକୁ ଭଲ ଥାନ୍ତୁ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ଜୀବନ ପଳେଇ ଯାଉ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ ସକାଶୀଘ୍ରରେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗିନୀକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ନମସ୍କାର।